नाज़रीन करम, सोचिए वो दिन जब ये पुरस्कून ज़मीन लरज़ उठेगी, आसमान चीर दिया जाएगा और फ़ज़ा में एक ऐसी गूंज फैलेगी जिसके बाद कोई खामोशी बाकी नहीं रहेगी। वो दिन जिसके बारे में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया और जिसके इंतज़ार में हर रूह कैद कब्र में सांस गिन रही है। यही है क़यामत की सुबह, जब सूर फूंका जाएगा, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, समुंदर भड़क उठेंगे और कब्रें अपने अंदर के मुर्दों को उगल देगी। रूहें अपने जिस्मों से दोबारा जुड़ेंगी, आंखें खुलेगी और लोग हैरत से अपने गिर्द फैली तबाही को देख रहे होंगे। नाज़रीन, ये वीडियो उसी लम्हे से शुरू होती है जब कब्रों के दरवाजे खुलेंगे, मोमिन नूर में नहाएंगे और गुनाहगार अंधेरों में लरज़ते होंगे। हम जानेंगे कि ज़मीन किस तरह इंसान को उसके आमाल के साथ वापस पेश करती है, फरिश्ते कैसे पुकारेंगे और रब की अदालत में जाने का आगाज़ कैसे होगा। ये कहानी नहीं, वो हकीकत है जो हम सब को एक दिन देखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं उस लर्ज़ात देने वाले लम्हे की तफसील की तरफ। नाज़रीन किराम, जब अल्लाह ताला हुक्म देंगे तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे। ये वो आवाज़ होगी जिससे पूरी कायनात की बुनियादें हिल जाएंगी। कुरान में है, और जब सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 68। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब आसमान टूटने लगेंगे, सितारे बुझ जाएंगे, सूरज अंधेरे में डूब जाएगा, पहाड़ बादलों की तरह उड़ने लगेंगे, समुद्रों का पानी आग बन जाएगा, दरख्त जड़ों से उखड़ जाएंगी और ज़मीन ऐसे लरजेगी जैसे उसके अंदर सदियों का बोझ हिल रहा हो। इंसान, जिन, जानवर सब गिर पड़ेंगे। कोई ताकत, कोई बादशाहत बाकी नहीं रहेगी। दुनिया का हर शोर खामोश हो जाएगा। ये वो वक़्त होगा जब पहला सूर फूंका जाएगा, जिसे सूरे फना कहा जाता है। सब कुछ मिट जाएगा, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा, जो हमेशा ज़िंदा है। फिर एक लंबा वक्फा आएगा, ना दिन होगा, ना रात, ना आवाज़, ना ज़िंदगी। ये वक़्त अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर होगा। जब दोबारा सूर फूंका जाएगा और ज़िंदगी लौट आएगी, दूसरा सूर जिसे सूरे क़याम कहा जाता है, इसके साथ ही ज़मीन लरज़ उठेगी। कब्र की मिट्टी फटेगी और रूहें अपने जिस्मों की तरफ लौटने लगेगी। वही हाथ जो कभी गुनाह में उठते थे, दोबारा हरकत करेंगे। वही आंखें जो कभी दुनिया की चमक देखती थी, अब खौफ में खुलेंगी। नाज़रीन इकराम, सोचिए जब कोई शख्स कब्र में करवट बदल रहा होगा, अचानक ज़मीन फट जाएगी और वो रोशनी या अंधेरे के दरमियान खड़ा होगा। उसके चेहरे पर हैरत, खौफ और सवालात होंगे। क्या वाकई ये वो दिन है? तब फरिश्ते ऐलान करेंगे, ए लोगो, उठो, अपने रब के हुजूर पेश हो जाओ। यही वो लम्हा होगा जब क़यामत का आगाज़ हो चुका होगा। कोई वापसी नहीं, कोई मोहलत नहीं। हर रूह को अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ना होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा ये क्या हो रहा है। सूरत ज़िलज़ाल आयत नंबर 2 और 3। उस दिन ज़मीन अपने अंदर दफन हर इंसान को बाहर निकाल देगी, चाहे वह बादशाह हो, फ़कीर हो, नेक हो या गुनहगार हो। कब्र के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और इंसान कब्रों से ऐसे निकलेगी जैसे बारिश के बाद बीज ज़मीन से उगते हैं। फरिश्ते कहेंगे, ए इंसानों, वो दिन आ गया जिसका वादा तुम्हें दिया गया था। तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब अरबों इंसान हज़ारों सदियों के बाद एक साथ जाग उठेंगे। किसी के जिस्म पर नूर की रोशनी होगी, किसी के चेहरे पर अंधेरा। मोमिन खुश होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, क्योंकि वो ईमान और नेकी के साथ ज़िंदा हुए। लेकिन गुनाहगार और काफिर लरज़ रहे होंगे, उनके चेहरे खौफ से स्याह, आंखें फैली हुई। कोई कह रहा होगा, हाय अफ़सोस, किसने हमें हमारी नींद से जगा दिया। और जवाब मिलेगा, ये वो दिन है जिसका वादा तुम्हें तुम्हारे रब ने दिया था। ये मंज़र नाकाबिल बयान होगा। ज़मीन चीखों से गूंज रही होगी, फरिश्ते सफ़ों में खड़े होंगे, सूरज करीब लाया जाएगा और इंसान पसीने में डूबे खड़े होंगे। किसी के टखनों तक, किसी के सीने तक और किसी के कानों तक पसीना होगा, उनके आमाल के मुताबिक। फिर लोगों को उनके आमाल के मुताबिक जमा किया जाएगा। नेक लोग नूर के साथ, इज़्ज़त के साथ, और गुनाहगार अंधेरों में शर्मिंदगी के साथ। कोई खुशी से रब की बारगाह में जा रहा होगा और कोई घबराहट में छुपने की जगह तलाश कर रहा होगा। नाज़रीन इकराम, ये वो दिन होगा जब ना ख़ानदान साथ होंगे, ना माल, ना शोहरत। हर इंसान तन्हा अपने अमल के साथ खड़ा होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे के कुछ भी काम ना आएगा और हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 19। वही कब्र जिसमें हम सोए थे, अब हमें रब के हुजूर ले जा रहे होंगे। यही क़यामत की सुबह है जब गफलत के ख्वाब टूट जाएंगे और हकीकत जाग उठेगी। नाज़रीन इकराम, जब सब लोग अपनी कब्रों से उठ जाएंगे तो उन सब को एक ही मैदान में जमा किया जाएगा। वो अजीम मकाम जिसे मैदान हशर कहा जाता है। ना वहाँ साया होगा, ना कोई छत, ना कोई दरख्त, सिर्फ ज़मीन की तपश और सूरज की धूप होगी जो सरों के बिल्कुल करीब लाया जाएगा। लोग खौफ और पसीने में डूबे होंगे,
کوئی کانپ رہا ہوگا، کوئی زمین پر گرا ہوگا، اور ہر آنکھ اس دن اپنے انجام کے انتظار میں جمی ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 47۔ ناظرین، اس دن کوئی زبان نہیں بولے گی بلکہ اعمال بولے گے۔ ہر ہاتھ، ہر پاؤں، ہر آنکھ گواہی دے گی کہ ہم نے کیا کیا، کہاں گئے اور کن راستوں پر چلے۔ فرشتے اعمال کے رجسٹر لائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں میں۔ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے پکارے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں جانتا تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 اور 20۔ لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ چیخ اٹھے گا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 25 اور 26۔ ناظرین اکرام، اسی میدان میں حوض کوثر بھی ہوگا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا انتظار فرما رہے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے، اور جو ان کے حوض سے پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ مقام صرف ان کے لیے ہوگا جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ ان کی سنت پر چل کر زندگی گزاری۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا، جہنم کے اوپر تنی ہوئی ایک باریک پل جیسی راہ جس سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ نیک مومن بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور گنہگار لڑکھڑائیں گے، کچھ گر جائیں گے، کچھ بچا لیے جائیں گے۔ یہ دن عدل کا دن ہوگا، جہاں کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے اللہ کی اجازت کے، جہاں ہر آنسو، ہر ظلم، ہر سچ اور ہر جھوٹ کا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، یہی دن بتائے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام رہا۔ اور جب فیصلہ سنایا جائے گا تو نیک لوگ نور میں لپٹے جنت کی طرف جائیں گے، اور بدکار گھپ اندھیروں میں جہنم کی طرف۔ اسی دن انسان کو یقین ہوگا کہ دنیا خواب تھی، حقیقت تو آج سامنے آئی ہے۔ ناظرین، جب اہل ایمان پل صراط عبور کر لیتے ہیں تو سامنے ایک منظر کھلتا ہے، نور، خوشبو اور ایسی سکون دہ ہوا کہ روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ دروازے پر فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں، سلام ہو تم پر، تم پاک ہو، اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ وہ لمحہ جس کے لیے دنیا کی ساری قربانیاں دی تھیں، جہاں نہ موت ہے، نہ غم، نہ جدائی۔ درختوں کے نیچے سے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، محل سونے کے تخت موتیوں کے اور چہرے چمکتے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل ایمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کچھ اپنے والدین کو تلاش کرتے ہیں، کچھ دوستوں کو، اور جب ملتے ہیں تو خوشی کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بھی نجات دی۔ فرشتے ان کے پاس آ کر کہتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس میں تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ پھر ایک صدا گونجتی ہے، اے جنت والو، تم پر میرا سلام ہو۔ سب اہل جنت سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کے لیے تمام نعمتیں چھوٹی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے آپ کو ظاہر فرماتے ہیں، اور اہل ایمان کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ وہ دیدار ایسا ہوتا ہے کہ دل کی تمام حسرتیں، تمام تھکاوٹیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لمحے جنت کی فضا میں یہ ندا گونجتی ہے، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل کامیابی، دنیا کی محنت کا، صبر کا اور ایمان کا انعام۔ جہاں نہ وقت ختم ہوگا، نہ خوشی مانت پڑے گی۔ یہ انجام ہر اس دل کے لیے ہے جو ایمان پر قائم رہا۔ تو سوچئے، کیا ہم اس انجام کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ پیغام دل کو لگا ہو تو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا ایمان افروز موضوع بھی آپ تک پہنچے۔ اللہ ہمیں اس جنت کے وارثوں میں شامل فرمائے، آمین۔